एबे मु बॉल ले आछि त सर खेलबी हां उनु कोन करछु एटी कोकली माछ बचछ की खाइबो आज मंगलवार आज हमें कोन खाइबो बोला हमें मुग डाली खाइबो तमे माछ खाइबो तो आपण माने कमेंट द्वारा जणांते माछ रो नाटी कोन आ कोइ दिछु आ सांग माने से तो सब आगुआ करी चल चले घरे पसी होती फेर की बाटे दिबी नमस्कार सांग मैंने आशा कर बहुत भले थे मुझे बहुत भले अच्छी आज ब्लॉग पुणी थे स्वागत करछि आज आमर को माछ आई बुनी के जानी पुआ आमर चिड़े धरी पुआ देखे चिड़े देखे हाँ से कहे ये माछ अच्छे ये माछ अच्छी आम जाऊँ माछ बाछू बनाते बापा आमर जाइए कुटा बुहा हो जो हई जईरे मेसीन रे जो कटा है सब गुंड कुटा जो से बोउछंती आ सेति घर के नाहते ना आ बो जाइए माछ आनी दे दी पैसा दबा जाइए मु ए भात बसी ना 11:30 हेलानी सकाळ खाया सब हो जाइतला भात भात जल खाई देतला सब खाई देथिलु तापर एठी भात बसई दिछि चुली लगे दी सेठी भात बसई दी खराळ पई आ हला खाया पे हाँ हाँ खाया से खरा खाया से बस दीचे बो माछ नहीं आसे परिवा नथला कि खाली आलू थला मुग डाली थला से किछ कर नथली कि भातटा बस करते था से आलू से मुग डाली करथांदी जो बहुत माछ नहीं आले माछ जा मंगलवार आज कई खाइबेनी मु खाइबेनी हला कातबे खाइबेनी कि बावड़े खाइबेनी बापा खाली खाइबे बनाती खाइबे तांकर पे कर दबो आमे मुग डाली कर खाइ दबो आ चले को माछ आनछन को देखिबा ए कोन करिया माछ चिड़े धरी पुआ हमर बसिलानी माछ ए माछ टंगी है को माछ आनछन के जानी कोकोली माछ ये सब कोकोली माछ देखो पानी पे आई कुकुर छुआ हमर कूट से बाईगण गछ तळ सुई छाई रे आ गरम हलानी कोकोली माछ पानी रे बाछी बढ़िया से बाछी जो कातीरा ए माछटा पाउंस दरकार नहीं केवल पानी हेलो हाँ 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 एड़े जरे चिलू जीटा खाली माछ देखिए खाली कोन कोन रंक बलियो माछ माछ खाइबे ना माछ हाँ कुकुड़ा आमर एठी शोइछि कुकुर आमर एठी चरुछि कोन ना कुकु कुकु पळेला चल देखिए पानी धीरे कुकुली माछ के बछा छिले गग माछ बाजी ए देखो बछा पानी धीरे बढ़िया से अच्छे पानी बतरे दे तब दे दे एमती छड़ी देले उनु कोन करछु की खाइबो आज मंगलवार आज की खाइबो मु खाइबी बापा खाइबे बापा तब खाइबे कुटा बसरेला कुटा भुआ चलछि ना पानी देरे के माछ बछा जानछा ना देखो के बछा पानी धेरे गोटे नुआ टाइप रो बाछुछु एठी पानी धेरे बुड़ेबा हां एमती पानी धेरे हाथ रखी एंद करबा दिबे सेठी छड़े बढ़िया सुंदर भाई छड़ दिया आज आम कौन खाइबू बोला आम मुग डाली खाइबू तुम माछ खाइबू आम तो आज आमर मंगलवार तो खाइबू ना माछ कहीं करू तुम निजे कर खाऊ ना आ माछ कर खाइबो तुम कोन करियो घरे कोन घर करू आज आमर 12 गोटी दिन साज कला होनी तो तुम कहया कथा कि तुम 12 आज तुम मंगलवार खाइबोनी बोली हमको भी खाइबो दबनी आमे करी खाइबू माछ चल तुम जाओ गोटे काम करो तुम जाओ बिल्लू को जाओ बिल्लू जाओ आमे जो काम करू से कामटा करके आसियो आमे जेबू बिल्लू को हां तुमको भल लागेगा भल न लागला आमे रोसई करे तुम भल लागियो माने गोटे दिन साज आमे रोसई कले भल लागियो कि तुम माने कोंतु तुम कहबो जा से हबो तुम कमेंट रे जणांतु जदी आमे रोसई करबू ताले से आइस खाइबेनी बोली जदी माछ आछि ताले हम पई करिवेनी ताले आमे कोन करबू आमे ताले बिल्लू को जीबू बिल्लू को बिल काम बंद करी आमे जदी माछ रोसई करी आमे निजे खाइबू
ତାହେଲେ ତମେ ବିଲକୁ ଯିବ, ତମେ ବିଲକୁ ଯାଇ ଆଣିବ ମାଛ, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ମାଛ ତରକାରୀ କରି ଖାଇବୁ। କ'ଣ ଅଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏତେ ଖରାରେ ଯିବାର ନାହିଁ, ବିଲକୁ ଗଲେ ବିଲ ଦେହ ହାତ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ, ତମେ ତମର ଯିବ ବିଲକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଉପାସ ଅଛି, ଯଦି ସେମାନେ କରିବେ, ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କି କଲେ ହେଉଛି ଶୋଭା ଦେବନି ଆମକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଆମେ ଉପାସ ବାହାର ହେଲେ ବି, ଆମେ ଆଇଁଷ ନ ଖାଇଲେ ବି, ଓଷା ବାହାରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିକି ଦେବୁ, ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଟା କିଏ ସାଡୁ ବିଲରୁ ଆସିକି ଥକା ହେଇକି ଏଠି ବସିଛି, କିଏ ସରବତ ଗିଲାସେ ଦବ କି ପାଣି ଗିଲାସେ ଦବ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ତମେ ମାଛ ଖାଇବ, ଆମେ କାହିଁ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବୁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେତେରେ ନୁହଁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ହଉଛି ଆମ ବାର। ଆଉ ବାର ତ ମାଛ କିଏ ଆଣିଥିଲା? ମାଛ ତମେ ଆଣିଥିଲ ପରା? ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ବୋଉ ନେଇକି ନା, ବୋଉ ତ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା, ବୋଉ ଗାଁରୁ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଇଏ କହୁଛି ନା ମୁଁ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ବିଲରେ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ଦିନ 10ଟା 11ଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଭାଜିବ, ଆମେ ମାଛ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଫେର ଯିବୁ ବିଲକୁ। ଆଉ ବିଲକୁ ଆଉ କାହିଁ ଯିବୁ, ଏଇଠି ଭାବୁଛୁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଭଲ ଜନ୍ମ ଭାବୁଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ଆଉ କହିଲା ତ ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଆଉ ଆଇଲି ତ ଘରକୁ ନା, ଘରେ ବସିବାକୁ ଭାବିଲି ଟିକେ, ଶୀତ ଦିନଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗରମ ହେଉଛି ଭାବିଲି ଟିକେ ବସିବି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲାନି ଯା ଚୁଲି ପେଲ। ହଉ ଚୁଲି ପେଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ବାପା ଚାଲ ଯିବା, ଆସ ଯିବା, ଟିଙ୍କ ଔଷଧ ମାରିବା। ଟିଙ୍କ ଔଷଧ ମାରିଦେବା। ଆଇଲ ନା, ବୋଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ବାପା ବି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ବିଲରୁ। ଆମେ 2 ଜଣ ବାପା ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ ବିଲରୁ ଆସିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗାଈଙ୍କର ଟିକେ ଟିଙ୍କ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଟିଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାଲି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ମରା ହେବ ବୋଲିକି ବୋଉ ବି ନାହିଁ, ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଆମେ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଯାଉଛୁ, ବିଲ କାମ ସେତିକି ଥାଉ, ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଔଷଧ ଟିକେ ଗାଈଙ୍କ ଦେହରେ ମାରିବୁ। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି କି ଔଷଧ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମାରିଲେ ହେବନି, ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ। ସବୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ, ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଔଷଧ ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ମରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଔଷଧଟା ଥିବ, କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଟିଙ୍କରା ଥିବେ, ସିଏ କେମିତି ମରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ପକେଇକି ତାକୁ ପାଣିକି ଘର ଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ। କ'ଣ ଦେଇଦିଅ ଜେଜୁଙ୍କୁ? ନା ଆଉ ଆଣନି। ପୁଅ ଫାଟିଯିବ ଅଣ୍ଡା। ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ମାଛ ଯୋଉଥିରେ ବାଛୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ପଳେଇଲା। ତାର କ'ଣ ଅଛି, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ କେତେବେଳେ ବି ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, କୁଆଡ଼େ ଫଟେଇ ଦେବ। ଏମିତି ତ ଫଟେଇ ଦେଉଛି ଅଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ। ଫେର ଆଣେ ତାକୁ ଫଟା, ସେ ପାଣିରେ ପକେଇଦେ, ପୁଅ ପାଣିରେ ପକେଇଦେ, ପାଣିରେ ପକେଇଦେ। ଫେର ଥୋଇଦେ, ସୁନା ପିଲା। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଗାଈଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ଟିଙ୍କ, ସେ ଔଷଧ ପକେଇବା। ଔଷଧ କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା। ଏବେ ମାଛକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣରେ ମିଶାଇ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି, ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ରଖିଦେବ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଖକୁ। ହଁ, ଦେଖେ କୋଉ ଔଷଧ ସବୁ ଆଣିଛ? ଏ ଔଷଧ କାଲି ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି, କେବଳ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଏତକ ସବୁ ଔଷଧ ନେଇକି ଆସିଛି। ହେଲା, ଦେଖେ କୋଉ ଔଷଧ ସବୁ ଆଣିଛ? କ'ଣ ଟିଙ୍କ ମରା, କ'ଣ ଔଷଧ? ଟିଙ୍କ ମରା ଔଷଧ, ଏଇଟା ଟିଙ୍କ ଔଷଧ 5ଟା ଆସିଛି। ହେଲା, ଗାଈଙ୍କ ଏଇଠି ଥିବ ନା, ଏଇଠି ଥିବ ନା ଆଉ କୋଉଠି ଥିବ? ଏଇଠି ଥିବ। ପ୍ରବଳ ଗାଈଙ୍କ ଦେହରେ ଟିଙ୍କ ହେଇଛି। ଖୋଲିଦବ ନା, ସବୁ ଖୋଲିଦିଅ। ସବୁ ଖୋଲିଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ପକେଇବଟି ସବୁ ନା ପକିଆ ହବ। କେବଳ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ଘରେ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ଔଷଧଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ। ଆଣିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧାନ ଏ ଔଷଧରେ 7 ଲିଟର ପାଣି ପଡ଼ିବ। 7 ଲିଟର ପାଣିରେ ଔଷଧଟା ପଡ଼ିବ। ଔଷଧ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଘର ଆମର ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଘରେ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେ ହବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେ କଲେ, ଯେହେତୁ ଗାଈଙ୍କ ଦେହରେ ସିନା ଟିଙ୍କ ମରିଯିବା ପାଇଁ ଔଷଧଟା ଗାଈଙ୍କ ପିଠି ମଝି ଶିରାରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ଗାଈଙ୍କ ଦେହରୁ ସିନା ଟିଙ୍କ ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଈଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଚାଲିକି ଆସି ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, କି ବନ୍ଧରେ ସବୁଆଡ଼େ ରହୁଛନ୍ତି ଚାଳରେ,
सबआड़े मरिया कि एटा देछि एटा एतर स्प्रे करिकि एतर पानी रे पकेइकि एटा घर चारिआडे जो टिंक थिबे एटा को स्प्रे कले गाय देहर पूरा संपूर्ण टिंक पळै जे बोली कि डॉक्टर एटा कहिसेंती सेति कि एटा नै कि आछि एटा होछि तांको देहर पड़िबो एटा स्प्रे हबो आपण माने देखंतु आगु कोन होछि पानी पानी पकेलानी आगा पानी आयल रानी अब ना ते मन पानी रे गुळे की औषध ये कर दिसनी ए लाइट मराबो अबे मिशन सक्सेस हो गेला बापा हमर जाली चिरी की तांग मोरे बांसंदी से टिंको औषध ट्यूशन कर मोर बांधी तू हाथ मार रे तांग धरु ना धरि पका से बापा पाई देबो भिड़ी गई जो तुम एई गोटे बाछुरी दउची आ बाछुरी बापा आउ जल नहीं से जल दी खंड कर दो ना नले तेरा से टीम टिका औषध मासन देखले अपन हम जाउछु घर को भी माछ थुआथला बछा भाजीबी कोन दादा दादा काम जैसिंथि खरा वालटा रे दादा को खोजु ना आ हाथ से कोन घसी घसी अच्छी चलो हम पूरा गोड़ टिके मखुची से धीरे धीरे ये भलिया चलछि छुटेला भलिया ना पा गोड़ को होइलो ओ एबे कड़ाई रे तेल पकई दीची से एबे ताती के धुआं आला कोकोली माछ को कोबी आउ जो कौन कहले कोबी कोकोली माछ आलू बटा बटा दे करिए बढ़िया लगो आ एबे उठेबा देखिए केमती होची देखंतु तेल ताती दिला रे बढ़िया से उठिबो आ आम घर को आज गोधी आई जारी घर को जारी केडे केडे जीव काढु हेलानी 4टा बेला सब काम छिड़े डेरी है गाधे पाधे खाइला बेलू बापा एना खाऊँ आमर डाली मुग डाली ना बा आउ ये हूँ कोकोली माछ देखले हाँ से भात बापा खाऊ बापा माछ केमती लाଗୁଛି भजा भल लगे ना तकारी गले भल लगे कोबी पकेबो आलू पकेबो बढ़िया लागियो गले कोकोली माछ को आ बापा भी जानी कोकोली माछ केमती लागे भला आ आपण भी थरे कोबी पके आलू पके कर खटा दे देबो खटा दे दी तापर से नहीं रे ये हूँ मकंडे देखु मुझे सफा कर साबुन सर्फ पकईकि सफा कर दे मसीहा थी पु खेल खेल पूरा नष्ट कर ना बुआ अनैल मोबाइल गण ना पड़गला बैट नहीं पुआ को धरल टे बुध से फोपड़ा पुआ को धरची ना 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 नहीं नहीं पुआ ठीक है आ देखो के सुंदर पिक्चर आसी माने फोटो आसी आ चारिपट जो गछपत्र अच्छे बहुत सुंदर लगे पुआ देखे आड़ी कर नेलु पापा दे दे हाँ आ देखो 4टा बेलर दृश्यटा बहुत सुंदर लगे देखो धान आसिक सब गोदाम रखलानी ये देखो जिते फोटो उठे बहुत सुंदर लगे देखिले तो पुओ फोटो केंदी माने पुओ केंदी वीडियो करली सब अपन देख पारे थे तो कोंडी अल बाली बदल पचोड़ा रेडा झूलू हाथी झूलू बापा ने खाई फूला सब तळे खेलबन ठीक बस या धरली 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 नहीं एबे मोबाइल ने आसी त सर खेल
फास्ट लास्ट जाए देखिथार बहुत बहुत धन्यवाद आम वीडियो सहित एम सबुदिन जोड़ी हुई रुहतु आपण मैंने भल पाए बांटी चलतु आम सहित आम भी आप सहित एम बांटी चलू जो पर्यटन यूट्यूब अच्छी आज ब्लॉग केमती लगी कमेंट निश्चय जनइबे जब नुआ अच्छा सब्सक्राइब करदे जब सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे आम वीडियो केमती लगुच जब भल लगी था बहुत मात्रा भल लगी था सेयार करेंगे समस्त को कौन कह आ रोचु पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो से पर्यटन रोच नमस्कार टाटा बाय बाय।